बॉयज़ और फ्लावर कहानी वहीं से दूसरा एपिसोड शुरू करते हैं। जेंडी पे हमला होता है, 3 लड़के उसको पकड़ लेते हैं। यहाँ जियो भी यहीं पे होता है, जियो उसको बचा लेता है और इसी हालत में उससे पूछता है कि तुमने मुझे पैनकेक का सही फार्मूला नहीं बताया। वो कहती है अरे मैं बेकिंग सोडा भूल गई। वो जो लास्ट एपिसोड में इस पे लोग आटा और चीज़ें मैदा वगैरह फेंक रहे थे, तो एक सोच रो रही थी कि इसका तो अच्छा सा डिश बन सकता था, केक बन सकता था इसका। तो इस और फिर जेंडी इसका बहुत शुक्रिया अदा करती है। और यहाँ पर गुचैम्पियो को बहुत गुस्सा आता है। वो लड़के उसे बताते हैं कि जियो ने उसे बचा लिया। तो गुचैम्पियो को बहुत गुस्सा आता है कि जियो जो है वो जेंडी की नज़र में हीरो बन गया। और ये सारा गुस्सा वो अपनी स्टाफ पे उतारता है, जो उसकी स्टाफ होती है। और यहाँ पे ये कैफ़े में अपनी दोस्त से ये बात डिस्कस करती है। वो उसे हौसला देती है कि तुम बहुत हिम्मत वाली हो, तुम इनका मुकाबला कर सकती हो, तुम वैसे भी तुम ज़िंदगी में एक स्ट्रगलिंग लड़की रही हो। यहाँ पे जेंडी साइकिल पे जा रही होती है जब वो जियो को देखती है। जियो एक तस्वीर को मुसलसल घूरे जा रहा होता है, फिर उस तस्वीर के साथ बिल्कुल चिपक जाता है। वो एक मॉडल की तस्वीर होती है। तो जेंडी से कहती है कि मैं इसको साफ़ कर देती हूँ, फिर तुम इसके साथ करीब खड़े हो जाना। जेंडी जाती है, उसको वाइप से अच्छे से साफ़ कर लेती है। जियो को उसकी ये क्रेज़ी आदतें बहुत अच्छी लगती है। वो उसको ये दोनों फिर इस मॉडल के बारे में बात करने लगते हैं। जेंडी से कहती है ये मेरी भी आइडियल है। यहाँ पे जेंडी का घर दिखाया जाता है, उसका छोटा भाई जो बहुत शरारती होता है और उसको हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन होती है और पेरेंट्स को भी हर चीज़ के बारे में बताता है। यहाँ इनके स्कूल के बारे में बात हो रही होती है कि सेकेंड ईयर की एक लड़की है जो प्रेग्नेंट है और उसका नाम जो है इससे शुरू होता है। तो उसके पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि ये कैसा स्कूल है, ये क्या बात हो रही है। जब ये स्कूल आती है तो इसको तब पता चलता है कि स्कैंडल इसके बारे में मशहूर है। इसके बारे में इस तरह ब्लैक बोर्ड्स पे लिखा हुआ है कि जेंडी प्रेग्नेंट है और इस तरह उसे या वो बहुत गलत किस्म की बातें लिखी होती है। और अब तो यहाँ पे गुचैम्पियो बहुत मुतमईन होता है कि अब तो जेंडी ज़रूर आएगी, मुझसे सॉरी करेगी और मेरे पाँव पड़ेगी। लेकिन जेंडी इसके बिल्कुल उलट करती है जब उसको पता चलता है कि ये इन लड़कियों ने गुचैम्पियो के कहने पे किया है और उसे बहुत गुस्सा आता है। जेंडी की यहाँ पे बहुत लड़कियों से मुँहमारी होती है और बहुत मतलब बहसबाजी होती है। और यहाँ पर गुचैम्पियो इंतज़ार में होता है कि कब जेंडी आएगी, उसके पाँव में पड़ के बैठेगी और इसे सॉरी करेगी। और इसी इंतज़ार में दोस्तों से कह रहा था कि देखना आज इसकी क्या हालत होती है। लेकिन इसके उलट होता है, जेंडी एक फ्लाइंग किक ऐसा मारती है गुचैम्पियो को कि वो संभल ही नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। और वो गुस्सा करती है कि प्रेगनेंसी तो दूर की बात, आज तक मैंने किसी को किस भी नहीं किया, तुम कैसे इस तरह बात कर सकते हो मेरे पीछे। और वो पेपर उसके मुंह पे मार देती है जिस पे उसने इस तरह की बातें फैलाई होती है। उनके दोस्तों की जो 4 दोस्त होते हैं उनकी हंसी नहीं रुक रही होती कि ये इसके साथ क्या हो गया। और ऐसा तो कभी भी नहीं होता था और ऐसी लड़की, ऐसा नमूना तो हमने आज तक नहीं देखा था। और ये गुचैम्पियो और खुशफहमी का शिकार कि देखो इसने मुझे कहा कि आज तक किसी ने मुझे किस नहीं किया, तो इसका ये मतलब है कि ये इसे मेरी किस चाहिए। उसके दोस्त फिर इसके ऊपर हंसने लगते हैं कि ये लड़का किन हवाओं में घूम रहा है, इसको क्या हो गया है। लेकिन उनको मज़ा बहुत आता है। और जो तन्हाई पसंद होता है, सिर्फ उसकी उस मॉडल से रिलेशंस होते हैं, बस वो अपने आप में ही गुम अपने कार्ड्स के साथ खेलता रहता है। ये जियो का कमरा दिखाते हैं। यहाँ पे जेंडी बहुत परेशान हो जाती है इन चीज़ों से। कॉलेज अब वो इस तरह आती है दीवार से चिपक के, और ऐसे में कुछ लोग आके उसे पकड़ के ले जाते हैं। वो डर जाती है कि कौन है, कहती है बचाओ बचाओ। और जब आँख खुलती है तो यहाँ इसका मसाज हो रहा होता है और ये एक जगह लेटी हुई होती है और उसको खूबसूरत बनाया जा रहा होता है, उसकी वैक्सिंग की जा रही होती है। वो हैरान होती है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। उसको वो जब शीशे में देखती है तो बहुत खूबसूरत लगती है और कहती है ये क्या, पूछती है कि ये किसी प्राइम मिनिस्टर का हाउस है, किसी गवर्नर का हाउस है, कितना प्यारा घर है, ये कौन सी जगह है। तो वहाँ का जो सीनियर स्टाफ होता है वो उसे कहता है कि ये जो है गुचैम्पियो का घर है। तो ये हैरान हो जाती है कि गुचैम्पियो के घर में क्यों तुम लोग मुझे लाए हो, क्या वजह क्या है। बहुत हैरान होती है जेंडी।
اور گچیمپیو اسے کہتا ہے کہ مطلب مجھے پتہ ہے تم مجھ سے محبت کرتی ہو، اس لیے میں نے تمہیں بلایا، تم مجھے پسند کرتی ہو. کہتی ہے کہ میں دنیا میں سب سے زیادہ تم سے نفرت کرتی ہوں، تم. جینڈی چیخنے لگتی ہے، کہتی ہے آخر تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہا. گچیمپیو اس کو غصہ کرتا ہے، کہتے ہیں جس سینڈل تم نے پہنے ہے، جو ڈریس تم نے پہنا ہے، جو یہ سیٹ تم نے گلے میں پہنا ہے، تمہیں پتہ بھی ہے $50,000 کے ہے، جلدی اتارو اور نکل جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ میرے گھر سے. اور اس طرح سے اس کو مطلب ڈیگریڈ کرتا ہے. اور جینڈی کے پاس بھی کوئی چارہ نہیں ہوتا، وہ دوبارہ سے اپنا یونیفارم پہن کے اور اس آدمی کے ساتھ چلی جاتی ہے باہر. اور باہر کی طرف جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ گھر کتنا پیارا ہے، ان کا تو باتھ روم بھی میرے گھر سے بڑا ہے. بہت دل میں ایسا سوچنے لگتی ہے. اور باہر آتی ہے تو اسے لڑائی کرنے کے بعد تو اسے یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ وہ سینڈلز پہن کے ہی باہر نکلی ہے، اسکول شوز تو وہیں پہ بھول گئی. اور ایسے میں وہ سینڈل دوبارہ ان کے گھر میں پھینک دیتی ہے. اور کوئی بائک پہ گزرتا ہے اسے دیکھتا ہے تو وہ جیہو ہوتا ہے. جیہو کہتا ہے تم یہاں ننگے پیر اس طرح کھڑی ہو، لوگ کہیں گے پاگل ہے، کیا ہو گیا ہے اس کو. اور اپنے ایکسرسائز کے شوز اس کو دے دیتا ہے کہ اس کو. اور جیہو سمجھ جاتا ہے کہ اس کے ساتھ گچیمپیو نے کچھ کیا ہوگا. دونوں تھوڑی دیر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں. وہ اس کو شوز دیتا ہے، کہتا ہے جلدی اپنے گھر جاؤ. اور وہ جینڈی شوز اچھے سے صاف کرتی ہے اور اس کو لے آتی ہے واپس اس کے پاس. اور جینڈی کو دل میں اس سے ایک مطلب محبت والی فیلنگ آ جاتی ہے. اسے اچھا لگنے لگتا ہے جیو، اس کو بہت اچھا لگنے لگتا ہے. اور جب یہ سوچتی ہے کہ ارے یہ تو ایک ماڈل سے محبت کرتا تھا جو اس کی دیوار پہ تصویر لگی تھی، جو اس کی ماضی میں گرل فرینڈ رہ چکی تھی اور ابھی بھی ہے، تو یہ بہت دکھی ہو جاتی ہے. اور یہاں پہ پیرنٹس اس کو مسلسل ٹیز کر رہے ہوتے ہیں کہ تم موٹی ہو، تم بھدی ہو، تم کبھی آگے نہیں چل پاؤ گی کیونکہ تمہیں کھانا کھانے میں انٹرسٹ ہے. جینڈی ہر وقت کے تانوں سے بیزار آ کے کمرے میں آ جاتی ہے اور بہت اس کو پرانی اسکول کے دن یاد آنے لگتے ہیں جب اس پہ میدا پھینکا گیا تھا اور جب وہ اس سے مطلب تنگ کیا گیا تھا. وہ بہت اس کو آہستہ آہستہ جیو میں دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اپنے پیپر اور پین سے کچھ لکھ رہی ہوتی ہے. اگلے صبح گراؤنڈ کا منظر دکھایا جاتا ہے، اسکول گراؤنڈ کا، جہاں یہاں پہ بھی یہ کھوئی سی ہوتی ہے. تو لڑکیاں کہتی ہے کیا ہو گیا، کریزی ہو گئی ہو کیا. اور فٹ بال سے اس کو بری طرح مارتے ہیں. فٹ بال اس کی ناک پہ لگتی ہے اور اس کی وجہ سے اس کی ناک سے خون بہت بری طرح بہنے لگتا ہے اور وہ رک ہی نہیں رہا ہوتا ہے. واش روم آتی ہے. اس کی یہ حالت دیکھ کے گچیمپیو کو بہت افسوس ہوتا ہے کہ یہ مطلب یہ تو بہت ہی حادی ہو گئی ہے، تو بہت زیادہ ہو گیا. اس کو رومال دیتا ہے. تو ایسے میں جینڈی اپنی نفرت کا اظہار کرتی ہے کہ میں تمہیں بالکل پسند نہیں کرتی، تم کیوں نہیں سمجھتے ہو، میں تم سے نفرت کرتی ہوں، میں تمہیں نہیں پسند کرتی. ایسے میں وہ حیران ہوتا ہے کہ مجھے تو لڑکیاں اتنا پسند کرتی ہے، یہ کس طرح کی لڑکی ہے جو میری ایک ایک بات کے لیے مرتی ہے. لیکن جینڈی کہتی ہے میں ایسی نہیں ہوں. یہ بہت ڈپریس ہوتا ہے، پہلے تو کھیلتا ہے، پھر آ کے نہاتا ہے اور ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، ڈیپ ڈپریشن میں. اگلی صبح جب یہ اسکول آتا ہے تو وہاں پہ پوسٹر لگا ہوتا ہے کہ پکنک کا ایک کرو دکھایا جائے کہ اس میں پکنک منانے سارا اسکول جائے گا کیونکہ بہت ہائی فائی اسکول ہوتا ہے، ہائی فائی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. یہ اپنی فرینڈ سے یہ بات ڈسکس کرتی ہے، کہتی ہے میں تو نہیں جاؤں گی، سب میرا مذاق اڑائیں گے. اس کی فرینڈ کہتی ہے میں اور تم الگ سے چلے جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ گچیمپیو کو یقین ہوتا ہے کہ جینڈی بھی آئے گی اور یہ لوگ اسپیشل کلاس والی کرو میں جاتے ہیں. اور یہاں پہ جیہو جو ہے وہ اپنی جو اس کی فرینڈ ماڈل ہے اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے اور وہ آ جاتی ہے. وہ بھی اس کے ساتھ اس پکنک میں جا رہی ہوتی ہے، یہاں لوگوں کو آٹوگراف دے رہی ہوتی ہے. اس کے بعد کیا کہ جیہو سے ملتی ہے اور دونوں ایک دوسرے سے بہت اٹیچ ہوتے ہیں. یہاں پہ سب دوست گچیمپیو سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ تم تو مطلب اتنے بڑے آدمی ہو، تم کب اس کلاس میں سفر کرتے تھے. اور جینڈی اور اس کی فرینڈ الگ سے یہاں اپنے الگ ایک بوٹ میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے. اس کے لیے یہ لوگ $70 جمع کرتے ہیں اور الگ سے اپنا پکنک مناتے ہیں اور بہت انجوائے کرتے ہیں. لیکن جب اسکول فیلوز اس کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ارے جینڈی کس طرح کی کشتی میں بیٹھی ہے، دیکھو ذرا اس کو. اور کرو کے ذریعے اس کی کشتی میں پانی آ جاتا ہے. یہ دونوں بہت ڈسٹرب ہوتی ہے، ساری کی ساری بھیگ جاتی ہے.
یہاں پہ یہ اس ماڈل کو دیکھتی ہے اور ساتھ میں جیو، ماڈل کا نام سیول ہوتا ہے میرے خیال سے. یہ بیچاری کبھی بھی کمپلیکس نہیں ہوئی اپنی غربت سے، لیکن اس وقت یہ کمپلیکس فیل کر رہی ہوتی ہے. جیو اسے انوائٹ کرتا ہے کہ میں سیول کے لیے بہت بڑی پارٹی دے رہا ہوں، میری گرل فرینڈ ہے، تم بھی آ جانا. وہ بھی اخلاق کی بہت اچھی ہوتی ہے. جینڈی حامی بھر لیتی ہے. یہاں پہ مطلب یہ لوگ تو چلے جاتے ہیں، پھر جینڈی کو اس طرح ورغلایا جاتا ہے کہ یہاں پہ سب کوئی اسپائڈر مین بنا ہوگا، کوئی کون سا بنا ہوگا، لیکن جب جینڈی پارٹی میں آتی ہے یہاں پہ سب بہت پیارے سے تیار ہوئے ہوتے ہیں. تو جینڈی ایک ٹیبل کے نیچے چھپ جاتی ہے کہ ارے میں نے تو بہت گندا لباس پہنا ہوا ہے، یہ لڑکیوں نے مجھے دھوکہ دیا یہاں پھر سے اس کو. اور پھر لڑکیاں کیا کرتی ہے، اس کو دھکا دے کے اس کا ڈریس اتار دیتی ہے. وہ 3 بدتمیز قسم کی لڑکیاں جو کالج فیلو ہوتی ہے اس کی. یہاں پہ ماڈل آتی ہے اور وہ پہلے تو گچیمپیو آتا ہے، لیکن گچیمپیو جب دیکھتا ہے کہ سیول اور جو اس کے پاس آ رہے ہیں تو وہ رک جاتا ہے. اور ماڈل آ کے ان لڑکیوں کو بہت ڈانٹتی ہے کہ مطلب یہ مینرز ہے تم لوگوں کے، ایک لڑکی کو اس طرح ٹیز کرنا. وہ اپنے کمرے میں جینڈی کو لے کے جاتی ہے، اس کو خوبصورت تیار کرتی ہے اور بہت پیارا بنا دیتی ہے اس کو، بہت اچھی ڈریسنگ کراتی ہے. اور اس کے بعد اس کو مطلب سینڈل پہناتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمیشہ اچھے سینڈلز پہنا کرو، کیونکہ اچھے سینڈلز تمہیں بہت اچھی اچھی جگہوں پہ لے کے جائیں گے. یہاں تو جیو بھی حیران ہو جاتا ہے کہ لڑکی کتنی پیاری ہے. سب کہتے ہیں، سب حیران ہو جاتے ہیں. جو بھی دنگ رہ جاتا ہے کہ تو بالکل بدلی ہوئی لڑکی لگ رہی ہے، بالکل جو وہ ٹام بوائے والا لک ہے اس کا چینج ہی ہو جاتا ہے. بہت اس کو پیارا تیار کیا ہوتا ہے. بلکہ ایک لڑکا تو کہتا ہے کہ ارے یار نیکسٹ ایئر تو یہ میرے ساتھ ڈیٹ پر یہ ہوگی. اس بات پہ گچیمپیو کو بہت غصہ آتا ہے اور یہاں پہ ڈرامہ ختم ہو جاتا ہے. لائک کیجیے گا پلیز. تھینک یو ویری مچ.